كيف يمكنك تصريف جميع الأفعال المجموعة الثانية إلى جميع الأزمنة الرئيسية؟ هادشي اللي غنشوفوه في هذا الدرس هذا إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوان والأخوات في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم غادي نشوفوا كما قلت لكم على كيفية تصريف جميع الأفعال ديال المجموعة الثانية إلى جميع الأزمنة الرئيسية. وما تنساوش خليكم معي حتى الاخر ديال الدرس، لان غيكون هناك تمرين تطبيقي باش تقيموا المستوى ديال الفهم ديالكم ديال هذا الدرس، لانه درس جد مهم. خليكم حتى الاخر ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال هذا الفيديو. Alors les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes qui se terminent par IR. Les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe. Mais ce n'est pas tous les verbes qui se terminent par IR sont des verbes du deuxième groupe. Il faut faire attention, il y a certains verbes qui se terminent par IR mais n'appartiennent pas au deuxième groupe. L'essentiel. غناخذوا بعض الافعال ديال الدوزيام جروب comme le verbe finir, qui est le verbe finir. Par exemple nourrir يغذي، هذا ينهي يغذي. accomplir يتم، كاين مجموعه ديال الافعال ديال الدوزيام جروب. كاين par exemple rougir، applaudir يصفق. هادو كلهم des exemples ديال les verbes du deuxième groupe كما كتلاحظوا انهم كيتساويو ب IR. IR IR IR. الوغ كيفاش نصرفوا هاد الافعال بطريقه واحده؟ يمكن لي نصرف اي فعل ديال deuxième groupe جميع الازمنه الرئيسيه. الوغ on va tracer un tableau. On va tracer ici. On va prendre le tableau comme ça. وغادي نكتبوا الأزمنة هنايا. كاين لو بريزون، الحاضر الآن. كاين لو باسي كومبوزي الماضي. كاين لامبارفي الماضي الناقص. غادي نشرح لكم شنو الفرق بين الباسي كومبوزي والامبارفي، لأن كاين خلط بالنسبة للمبتدئين في هاد les deux temps ديال le passé composé l'imparfait. كاين ce qu'on appelle le futur simple، وكاين المستقبل البسيط، وكاين le futur proche المستقبل القريب. هادو هما الازمنه الرئيسيه اللي كنستعملوا في التواصل ديالنا كمبتدئين. عرفوا هاد لي طون هادو كمبتدئين، ومن بعد ان شاء الله غيمكن لكم تعرفوا le plus que parfait, subjonctif présent, conditionnel, ainsi de suite. Alors, on va prendre le verbe finir، هو le verbe مشهور بزاف اللي كنستعملوه في اللغة الفرنسية بشكل كبير. وهاد الطريقة اللي نطبقوها عليها في هاد الجدول غيمكن لكم تطبقوها على جميع الأفعال ديال الدوزيام جروب، لأن نفس لا ريغل كتطبق على جميع الأفعال ديال الدوزيام جروب. Alors s'il vous plaît خذوا ورقة وقلم وخذوا دفتر وحاولوا أنكم تدونوا المعلومات اللي غنعطيكم هنا. Alors premièrement pour le présent, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. J'écris je, tu. C'est mieux d'écrire ici. نحاولوا أننا نكتبوا هنايا le verbe finir. وهنا غادي نحاولوا نديروا les pronoms personnes. je, tu, il, nous, vous et il avec S. Alors, on va écrire ici je, أنا, tu, أنت وأنتِ, il ou bien elle, هو وهي, nous, نحن, vous, أنتم وأنتن، لأن في اللغة الفرنسية ما كاينش الفرق بين التأنيث والتذكير. il avec S هم، elle avec S هن. Alors في الحاضر إلا بغيت نتصرف الفيرب فينير ولا نديرو في جملة في الحاضر، شنو غندير؟ أول حاجة اللي خصني نعرف أنني كنزول هاد إي آر، كنكتب غير لو راديكال. ها هو لو راديكال لأن زولت إي آر، وهادشي كينطبق على جميع الأفعال ديال الدوزيام جروب. Donc j'écris fin, fin, fin. Voilà. Alors les terminaisons, il y a les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif, non.
هما IS IT هذا خصكم تحفظوهم I2S ONS I2S EZ I2S ENT. Et voilà, j'ai conjugué les verbes du deuxième groupe de cette phase. Quand vous IR ou quand des fois les terminaisons. C'est clair? Comme ça, vous avez les terminaisons. Ou le radical, ou la terminaison. Vous avez conjugué le verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Alors je dis je finis, al-an, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il finit. بالنسبة للباسي كومبوزي هو الماضي المركب. Alors جميع الأفعال انتبهوا جيدا جميع الأفعال ديال الدوزيام جروب se conjuguent avec l'auxiliaire avoir automatiquement. Alors j'écris l'auxiliaire j'ai, je ne vais pas écrire j'ai, mais je vais écrire seulement parce que j'ai écrit déjà le pronom personnel. J'ai, tu as, il a, nous avons, attends l'auxiliaire avoir, vous avez, ils ont. Et voilà. Alors j'ai conjugué l'auxiliaire avoir. Après j'ajoute là, ou bien le participe passé. Le participe passé quand vous l'aurez R. C'est clair quand vous l'aurez R. Alors j'écris ici fini. Zout R, fini, fini, fini. Mais qu'est-ce que le participe passé? Mais qu'est-ce que ils ont fini. Et voilà, j'ai conjugué le verbe finir au passé composé. Anhaïtu. Bref, on dit anhaïtu amali. Donc j'ai dit j'ai fini mon travail. Anhaïtu. Par exemple, فروضي ولا واجباتي ولا أنهيت فروضك, tu as fini tes devoirs. C'est bon. J'espère que vous avez bien compris. بالنسبة للبارتي كيتسمى الماضي الناقص. شنو الفرق بينه وبين الباسي كومبوزي؟ هذا أنهيت هذا كنت أنهيت. هنا كنستعملو كنت. C'est bon. كنت أنهيت. Alors, pour l'imparfait, j'écris le radical. يعني كنزولغي IR, j'écris le radical. بحال le présent. C'est bon. بحال le présent. Comme ça. Et j'ajoute la terminaison. La terminaison, c'est quoi? I, 2S, AIS. I, 2S, AIS. هادو ما كيتغيروش بحال I2S AIT. هنايا كنغيرو اس بالتي. I2S IONS. هنايا خصكم ديروا اتونسيون. I2S IEZ. I2S AIENT. Et voilà, j'ai conjugué les verbes à l'imparfait. Alors je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. C'est très, très simple. Quand je donne le radical, quand je donne les terminaisons. Ce qu'il faut apprendre, ce sont les terminaisons. Les terminaisons qui sont en rouge. Alors pour le futur simple, مستقبل بسيط, كناخذوا le radical ديال le futur simple, كناخذوا tous les verbes. ماشي بحال le présent ولا l'imparfait. كناخذوا tout le verbe. كناخذوا le verbe comme ça, finir, 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 et ici, finir. كنكتبوا tout le verbe. Et j'ajoute la terminaison. Le futur simple, j'écris AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Et je lis, سأنهي, je finirai, سوف أنهي, je finirai, سوف تنهي, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Par exemple, غدا سأنهي عملي. Demain, je finirai. Je ne dis pas j'ai fini. C'est faux. C'est le verbe en futur simple. Je finirai mon travail. J'espère que c'est clair.
بالنسبة للفيتور بروش المستقبل القريب، هنايا لو فيتور بروش ديما كنصرفو لو فيرب لوكسيليير لأن كتكون دو بارتي، كتكون لوكسيليير aller au présent plus l'infinitif de ce verbe. Alors je conjugue seulement le verbe aller, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. وكنزيدو هذا l'infinitif directement. Finir, 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 et finir. À la fin, j'écris finir. Et comme ça, j'ai conjugué le verbe au futur proche. غير ملاحظة الله يخليكم، دائما في المستقبل إلا كنتو تحلوا في لا كونجوغيزون في المستقبل، حاولوا أنكم تستعملوا لو فيتور بروش. أسهل طريقة. C'est bon. Par exemple, je vais te demander de conjuguer le verbe manger au futur. نسيتي la conjugaison ديال le verbe manger au futur. غادي نستعمل le verbe aller plus l'infinitif de ce verbe. Je vais manger, tu vas manger, il va manger, ainsi de suite. J'espère que c'est clair اخواني اخواتي. هذا هو الطابلو. هذا الطابلو إلا درتيوه فغادي نأكد لكم بأن ما غيبقاش عندكم إشكالية نهائيا في لا كونجوغيزون دي فيرب دو دوزيام غروب أو فيتور أو طون إسونسيال. شكرا جزيلا. ما تنسوش إخواني أخواتي الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل زر الجرس و دي لايك. اي ميرسي انفيني. الوغ دابا مع واحد التمرين تطبيقي باش نشوفوا تقيموا بنفسكم هل فهمتوا الدرس جيدا أم خصكم أنكم تراجعوا الدرس من جديد. Alors, حاولوا أنكم ديروا كابتور d'écran من بعد تفهموا les consignes. Il applaudir au passé composé. Nous nourrir à l'imparfait. Ahmed finir au futur simple. Vous accomplir au présent. حاولوا أنكم توقفوا الفيديو وتصوبوا التمرين هذا من بعد توقفوا الفيديو باش تشوفوا صحيح. Alors, premièrement, il applaudir au passé composé. Pendant le passé composé, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc je dis il a, le participe passé, qu'est-ce que je fais? Kazoulerai R. Alors je dis il a applaudi. Safara. Voilà. Safara. Nous nourrir à l'imparfait. Alors l'imparfait, je ne sais pas le radical, le roi nourri, nour, comme ça. Et j'ajoute quoi? I, 2S, I-O-N-S. I, 2S, I-O-N-S. Nous nourrissions. Ahmed finir au futur simple. في المستقبل البسيط. Alors شنو قلنا في الفيتور سامبل شنو كنديرو؟ كنخليو تو لو فيرب. هادشي كله ذكرناه في الدرس. كنخليو تو لو فيرب et j'ajoute la terminaison. Alors, Ahmed qui تعود بإل. غائب. Ahmed, il. Donc, la terminaison, c'est A. Alors, Ahmed, سينهي. Ahmed finira. آخر جملة, vous accomplir. أنتم تتمون ولا تكملون. Vous accomplir au présent. Alors, au présent, qu'est-ce qu'on a dit? On supprime IR. J'écris le radical. J'écris accompli. Accompli. Et j'ajoute la terminaison au présent, c'est quoi? C'est I2ZEZ. I2ZEZ. أتمنى أنكم تكونوا جاوبتوا صحاح، وإلا ما كنتوا جاوبتوا صحاح حاولوا أنكم تراجعوا الفيديو مرة أو مرات عديدة ومن بعد تصوبوا ليكزارسيس pour bien comprendre وما يبقاش عندكم إشكالية في تصريف الأفعال ديال الدوزيام جروب au temps essentiel. كنشكركم، تبارك الله عليكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.